در تاجیکستان برای رشد و کمال همه‌جانبه زنان و بانوان امکانات مساعد فراهم آورده شده است. پیش از همه فعالیت بانوان در اداره‌های دولتی و در خطار جوانپسران تاجیک اشتراک در مسابقه‌های سطح بین‌المللی این گواهی از آزادی زنان و توجه حکومت کشور به این طبقه جامعه میباشد. به خاطر سالمی جامعه و جلب بیشتر زنان و دختران به تالارهای ورزشی امروز در سراسر مملکت چندین مسابقه ها میان زنان برگزار می شود. از جمله انقریب طول یک ماه در شهر دوشنبه مسابقه کشاد والیبال بین زنان کارخانه و اداره ها برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه جریان داشت که در این سبقت 20 دسته از حساب زنان کارگر شرکت نمودند و بعد از نیروسنجی و آزمایش‌های زیاد دسته های موفق به دور نهایی راه یافتند و امروز میان هم رقابت میکنند. ما باشیم جریان این آزمایش‌ها را منظور شما میکنیم. سال دوم است که در مرکز جمهوری شهر دوشنبه مسابقه کشاد اوید به والیبال بین بانوان کارخانه و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌های دولتی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می‌شود. مسابقه والیبال میان بانوان با افتخار 27مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی روی دست گرفته شد. این تدبیر ورزشی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تشکیل و گذرانده شد که در آن بیش از 150 بانوی کسب و کار گوناگون به نماد ورزش والیبال جلب گردیدند. هدف از تشکیل این مسابقه در جلب هرچه بیشتر بانوان به نماد والیبال، ترغیب طرز حیات سالم میان کارمندان وزارات اداره‌ها و هرچه بیشتر به تربیت جسمانی جلب نمودن این قشر جامعه میباشد. اشتراک 22 دسته والیبال بازان زنانه در یک مسابقه شهادت آن است که بانوان نیز میل و رغبت به ورزش دارند و چنین مسابقه ها میتواند در سمت عمومی گردانی ورزش نقش کلیدی بازد. کارهای تشکیلی و نظارت جریان رقابت‌ها باشد بر دوش مؤسسه دولتی ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات‌های ورزشی شهر دوشنبه واگذار کرده شده است که کارمندان مؤسسه مذکور در همبستگی با داوران این رشته ورزش جریان رقابت‌ها را نظارت کرده برای خوبتر و بیشتر برگزار گردیدن بازی‌ها کارهای لازمه را به انجام رسانیدند. در اساس دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و جهت اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی درباره برگزار نمودن مسابقه کشاد اوید به والیبال بین بانوان وزارت اداره‌ها، کارخانه و مؤسسه‌ها برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بخشیده به 27مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به تب رسید. مسابقه مذکور سال دوم است برگزار گردیده ایستاده است و سال تا سال مسابقه مذکور در سطح بلند و اشتراک دسته ها خیلی هم زیاد شده ایستاده است. مقصد اساسی برگزاری مسابقه مذکور این پیش از همه ترغیب و تشویق طرز حیات سالم بین بانوان وزارت اداره و کارخانه‌ای که در شهر دوشنبه فعالیت میکنند، این چنین دوستی، رفاقتی و بهترین بازیگران یا بهترین دسته‌هایی که از وزارت اداره جایهای یکم، دوم، سوم رو اشغال میکنند برای معین نمودن دسته همون وزارت اداره اشتراک آنها در مسابقه‌های شهری و ولایتی و جمهوری میباشد. رویداد مذکور گواهی از آن است که والیبال نیز امروز در جامعه نفوذ و منزلت بیشتر پیدا میکند. تشکیل مسابقه والیبال بازی به قصد دریافت جام رئیس شهر دوشنبه میان بانوان در برابر تسجیل سزاوار جشن استقلالیت دولتی صورت گرفته باشد هم مقصد دیگر از این اقدام به تالارهای ورزشی جلب نمودن کارمندان کسب و کار گوناگون و ویژه بانوان به شمار میرود. بعد از رقابت و تلاش و میدانداری زیاد از میان 22 دسته اشتراکچی 4 گونه بهترین برای اشغال مقام‌های افتخاری رقابت نمودند. برای به دست آوردن جای سوم دسته دینامو با دختران سرریاست معارف شهر دوشنبه اندر میدان شدند.
дар ин бозӣ мавзуна чорӣ ва бо ҳамдастагонаш талоши зиёд намуд то ба гирифтани ҷойи сеюм даст ёбад, вале муваффақ нашуданд, зеро рақиби онҳо бо унвони сарраёсати маориф бозии хубтар нишон дода зинаи сеюмро ба худ ихтисос доданд. дар ин мусобиқа тими сарраёсати маориф 7 бозӣ анҷом дод. бо дастаҳои телевизиони варзиш Амонатбонк, дастгоҳи иҷроияи президент, суди шаҳри Душанбе, агенти нашавар пирӯз омада дар бозӣ бо Бонки Миллӣ ба бох рӯбарӯ гардида рақобатро барои ҷойи сеюм идома дод, ки дар он пирӯз омад. این مسابقه آمادگی دیدیم و طوری که می‌بینید امروز ما در این مسابقه رئیست معارف شهر جای سوم رو گرفتیم. نسبت به پارسال این سال بازی‌های ما بهتر گردید. پارسال ما جا نگرفته بودیم، این سال خوشبختانه ما جا گرفتیم و می‌نداری خوش رو به رئیس شهر بیان می‌گردونم. همین مسابقه سبب گردید و ما زنها رو به تمرین آوردیم و باز همین مسابقه سبب گردید ما با دیگر کارگرهای کارخانه آشنایی پیدا کردیم، دوستی پیدا کردیم. به نظر یک متخصص ورزش که من هستم، این یک پیشروی در ساحه ورزش است. من از وزارت کارهای داخله همچون کاپیتان کماندار بازی کردم، توانستیم در مابین 20 ساحه جامعه جای چهارم را سزاوار شویم. راستگم سال پیشتر ما نتوانستیم از گروه خود برآمده و این سال توانستیم از 3 گروه برآمده و جای چهارم را گیریم. این کوشش غیرت همه کم دسته ما است، نه تنها از کاپیتان کماندار از مربی‌ها، همه یک جا یک سر یک جا به وای کردیم، اشغال کردیم اینجا رو. воқеан ин мусобиқот нишон дод ки бо унвони касбу кори гуногун ба варзиш хоса ба риштаи волейбол таваҷҷӯҳи бештар дошта, аз ташкилу баргузории чунин чорабинҳо роҳбаранду хушҳоланд. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در شهر دوشنبه رسانیم که امروز به ما چنین امکانیت فراهم آوردند که ما بانوان و زنان وزارت اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها توانستیم در چنین مسابقه کشاد والیبال اشتراک نموده یک تاثیرات خوب برای خود بگیریم. اشتراک دسته سود شهر دوشنبه فعال بود. ما تا آخر کوشش نمودیم که غالب همین مسابقه گردیم، اما متاسفانه غالبیت را به دست نآوردیم، لیکن ما کوشش می‌نماییم که در مسابقه آینده حتما جای اول را اشغال نماییم. дар бозии ниҳоӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дастаҳои Бонки Миллӣ ва риёсати тандурустии шаҳри Душанбе андари майдон шуданд. духтарони Бонки Миллӣ ки соли гузашта дар ҳамин мусобиқот мақоми сеюмро ишғол намуда буданд, имсол бо азму талош ва нерӯи қавӣ баромад намуданд. дар 6 бозие ки онҳо анҷом доданд, пайҳам пирӯз омада бидуни бох ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. рақиби онҳо дастаи раёсати тандурустӣ низ яке аз тимҳои шикастнопазири сабқати мазкур ба ҳисоб мерафт. бозии дастаҳо шавқовару диданӣ сурат гирифт. дар ҳайати ҳарду даста бозингарони бомаҳорат ҳунарнамоӣ мекарданд. аз оғози бозӣ мушоҳида мешуд ки табибон бо тайёрии ҷиддӣ вориди майдон гардиданд, зеро ҳар лаҳза ҷониби майдони рақибон зарбаҳои ҳадафрас мезаданду ба манфиаташон имтиёз меситониданд. ҳар як дастаи иштирокчӣ бо умеди пирӯзӣ дар ин сабқа ширкат мекарданд. мушоҳида мешуд ки дар миёни занони корхонаву идораҳо ҳастанд нафароне ки аз нозукиҳои бозии волейбол огаҳанд ва дар ҷараёни бозиҳо дастаашонро пеш мебаранд. бо унвони риёсати тандурустӣ қариб ки ҳама бозии хуб нишон медоданд. дар пайти якуми бозӣ онҳо бо ҳисоби 25-17 пирӯз гардиданд.
мураббиёни ҳарду даста ҳар лаҳза ба бозингарон тавсияи чӣ гуна бозӣ карданро медоданд то дастаашон пирӯз шавад. қисмати дуюми бозӣ низ бо зарбаҳову бозигузории хуби бозингарони раёсати тандурустӣ оғоз гардид. аз рафти бозии онҳо мушоҳида мешуд ки дар ин риштаи варзиш каме ҳам бошад таҷрибаи бозӣ карданро пайдо намуданд, зеро идораи туп ва ба ҳадаф расонидани зарбаҳо бениҳоят дар сатҳи олӣ иҷро мешуд. дар қисмати дуюми бозӣ низ хубони Бонки Миллӣ натавонистанд ки рақибонро шикаст диҳанд ва бо ҳисоби 17-25 бозии дуюмро низ бохтанд. баъд аз машварату тавсияи мураббиён дар пайти сеюми бозӣ духтарони Бонки Миллӣ бедор шуданд. онҳо аз оғоз бартариро ба даст гирифта имтиёзҳои бештарро ба нафъашон меситониданд. ҳамин тӯбдории хуби онҳо сабаб шуд ки пайти сеюми бозиро бо ҳисоби 25-20 ба фоидаи худ анҷом диҳанд. иштирок ва дастгирии мухлисон ба бозингарон рӯҳу илҳоми дигар мебахшид то хубтару фаъолтар бозӣ намоянд. пайти чорум шурӯъ мешавад. дар сурати ғалабаи тими раёсати тандурустӣ онҳо ғолиб ва барандаи ҷом мегарданд. аз ҳамин хотир барои бонувони дастаи Бонки Миллӣ зарур буд ки дар ин қисмати бозӣ ҳама нерӯву қувваи худро сарф намуда баҳри ғалаба талош намоянд. воқеан рақобати ниҳоӣ хеле диданӣ ва тезу тун сурат гирифт. чун ин қисмати бозӣ ғолибро муайян мекард, аз ҳамин хотир духтарон хеле эҳтиёткорона бозӣ мекарданд то ба иштибоҳ роҳ надиҳанд. бозингарони раёсати тандурустӣ ки дар ҳисоби худ ду ғалаба доштанд намехостанд ки бо осонӣ таслим шаванд. зарбаҳои пайдарпай ва фишори зиёд бар муқобили рақибон самар оварду бо 3 ғалаба онҳо пирӯз омада барандаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе гардиданд. дастаи Бонки Миллӣ бошад медалҳои нуқраро соҳиб гардид. мо соли гузашта ҷои сеюмро ишғол кардем ва бениҳоят хурсанд будем ва ин дафъа бисёр кӯшиш кардем ки ҷои аввалро ишғол кунем. хай ҷои дуюм насиби мо гашт, лекин мо роҳ афтода нестем. соли оянд мо албатта кӯшиш мекунем ки ҷои аввалро ишғол намоем. дар ҷанбаси мусобиқа намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва масъулини варзиши кишвар ширкат ва суханронӣ намуда ин иқдомро пеш аз ҳама муҳиму сарвақтӣ арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки ба варзиш ҷалб намудани занону бонувон барои солимии ҷомеа мусоидати фаъол намуда дар ба камол расонидани насли ватандӯз нақши бориз мегузорад. ба ғолибон ва ҷоизадорон медалу ҷом ва мукофотҳои пулӣ тақдим гардид. нахуст ба 4 бозингари беҳтарини мусобиқот аз ҷониби мутасаддиён маблағҳои пулӣ тақдим гардид. инҳо Манзура Ҳакимҷонова аз дастаи Бонки Миллӣ, Мавҷигул Ошурбекова аз раёсати тандурустӣ, Мавзуна Чориева аз Динамо ва Нозия Ақсақолова аз раёсати маорифи шаҳри Душанбе буданд. ҳамин тариқ дар мусобиқаи кушод оид ба волейбол барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе мақоми сеюмро духтарони сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе соҳиб гардиданд ки бо медалҳои биринҷӣ ва 8000 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. медалҳои нуқраро бозингарони дастаи Бонки Миллӣ ба гардан овехта инчунин соҳиби 10000 сомонӣ гардиданд. ниҳоят ғолиб ва барандаи ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар соли 2018 хубони волейболбози раёсати тандурустии шаҳри Душанбе дониста шуда бо медалҳои тилло, ҷом ва 15000 сомонӣ мукофотонида шуданд. воқеан имрӯз давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушду камоли ҳамаҷонибаи занону бонувон аҳамияти ҷиддӣ дода ҳуқуқу ӯҳдадориҳои занон ҳифз карда мешавад. ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҷалб намудани духтарону модарон барои бунёди ҷомеаи солим асос гузошта, инчунин дар муаррифии ватан дар ақсои олам нақши бориз мегузорад. бо боварӣ метавон гуфт ки дар фазои озоду ободи ватан соли оянд низ ин мусобиқот бо шукӯҳу шаҳомат ва дар сатҳи олӣ доир мегардад. мо хеле хушҳол ҳастем, хурсанд ҳастем ки ҷои аввалро ба даст овардем. аввалан ба мо душвор, вале кӯшишҳои бисёр мо
кардем ки ҷои аввалро ба даст орем ва ман миннатдории худро ба раисаи тандурустии шаҳри душанбе ба муассисаи давлатии шаҳри рақами 10 мерасонам ки онҳо моро бевосита дастгирӣ карданд. мо хеле хушҳол ҳастем ва ман ба кулли даста миннатдор ҳастам ки онҳо моро дастгирӣ карданд, мо ҷои аввалро ба даст овардем.